अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता दूं कि जैसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग्स में आपको बताया था कि आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि खान साहब की जमानतें हो रही हैं और उसमें उनके केसेस में से सबसे बड़ा एक केस था 190 मिलियन पाउंड का, और उसमें जो है खान साहब को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत मिल गई उस केस में। ये बहुत बड़ा रिलीफ है और मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि खान साहब को जो बाकी दो केसेस रह गए उनमें भी उनको जमानत मिल जाएगी और खान साहब बहुत जल्द जो है जेल से भी बाहर आ जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि शायद आप लोगों को मैंने बताया था कि IMF वालों ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है, जिस पार्टी ने इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें ली हैं वो ऑपोजिशन में चलेगी और छोटी छोटी जो पार्टियां हैं वो हुकूमत बना चुकी हैं। तो इसके ऊपर भी जब से रिपोर्ट आई है तो पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर ये बातें होना शुरू हुई हैं कि ये जो हुकूमत बनी है इससे बेहतर है कि इमरान खान की पार्टी को हुकूमत दे दी जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था, इसको मैं इस खबर से रिलेट कर दूं कि जब से हुकूमत की ये जो मखसूस नशिस्तें गई हैं तो हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है और वो अपनी अक्सरियत खो बैठी है। तो अब जो है इस टाइम हुकूमत के ऊपर एक तो आज जो खान साहब की जमानत हुई है और ये जब से मखसूस नशिस्तें गई हैं इस वजह से हुकूमत के ऊपर बड़ा शदीद दबाव है। तो इसके ऊपर भी आज हम अपने इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आ जाऊं कि कल आपको पता है कि जुमेरात का दिन है और कल सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया गया है, जिसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को कहा कि इमरान खान को बजरिया वीडियो लिंक जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। अब कल जो देखने वाली एक समाअत होगी जिसमें खान साहब वीडियो लिंक के जरिए दलाइल देंगे ये जो नैब तरमीम का केस था, और शायद मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब कुछ तहफुजात भी अपने सुप्रीम कोर्ट को बताएं जिसमें उनको सजाएं दी गई हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जैसे मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग में बताया था कि इमरान खान की आपको जमानतें होती हुई नजर आएंगी, और ये देख लें कि आज जो है उनकी एक केस में जमानत हो गई है जो कि एक केस था 190 मिलियन पाउंड का, और इसमें खान साहब को सजा दी गई थी और आज जो है अदालत ने उनकी जमानत मंजूर की है और 1 मिलियन के मचलके भी जमा कराने का हुक्म दिया गया। अब पीछे जो है खान साहब की दो केसेस रह गए, जिसमें एक है इद्दत केस और दूसरा है साइफर केस। साइफर केस का मैं आप लोगों को बता दूं कि सलमान सफदर साहब के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। जो हुकूमत के वकील हैं, जो FIA के वकील हैं जिनका नाम हामिद अली शाह है, वो अपने दलाइल दे रहे हैं, लेकिन उस केस में भी सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, लेकिन हुकूमत जो है अभी तक अपने केस को डिफेंड नहीं कर सकी। और दूसरा जो है इद्दत केस है, और इद्दत केस में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इससे पहले जो हुकूमत के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने तो जज के सामने कह दिया था कि ये तो केस ही नहीं बनता। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये बहुत सीनियर तज्ज़ियाकारों ने भी बात की थी कि ये जितने भी केसेस बनाए गए हैं सिर्फ खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से दूर रखने के लिए, उस टाइम के इलेक्शन से दूर रखने के लिए और कहीं ना कहीं उसको डराने के लिए केसेस दिए गए थे। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर था कि जब इलेक्शन से एक हफ्ता पहले खान साहब को 30 से 35 साल की सजा सुना दी गई ताकि खान साहब कोई डील कर लेते या वो बाहर चले जाते, लेकिन वही हुआ कि खान साहब ने कहा कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, केसेस का सामना करूंगा। और अब आप लोग देखें कि खान साहब आहिस्ता आहिस्ता अपने केसेस में बरी होते भी जा रहे हैं और उनको जमानतें भी मिलती जा रही है। अब खान साहब को आज जमानत तो मिल गई, लेकिन अभी जो दो केसेस हैं उनकी वजह से जो है खान साहब अभी जेल के अंदर रहेंगे। एक है साइफर केस और एक है इद्दत केस। लेकिन अब ये जो साइफर केस है ये मैं आप लोगों को आज बता दूं, साइफर केस भी आपको 1 से 2 हफ्ते के अंदर उसका भी फैसला आपको आता हुआ नजर आएगा और उसके अंदर भी खान साहब को जमानत भी मिल जाएगी और मुमकिन है कि वो सजा भी उनकी मुअत्तल हो जाएगी। और इद्दत केस के अंदर भी खान साहब की जो सजा है वो मुअत्तल हो जाएगी और खान साहब आपको जेल से बाहर नजर आते हुए दिखाई देंगे आने वाले दिनों में। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं ये मैं आपको एक बात बताऊं। देखें, अगर मैं एक रियलिटी की बात करूं तो इमरान खान एक हकीकत है, ये सब ने तस्लीम कर लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो उनको जमानतें मिल रही है ना, इसका मतलब है कि उनको सजाएं गलत दी गई थी। और इमरान खान बारहा ये बात कह चुके हैं, जब भी उनकी सहाफियों से गुफ्तगू होती है
تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ میں ان کیسز کا سامنا کروں گا کیونکہ میرا ایک تو اللہ کے اوپر یقین ہے، اور دوسرا میں جتنی دیر اقتدار میں رہا ہوں میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، اور اگر میں نے غلط کام کیا ہوتا تو میں باقی لوگوں کی طرح ڈیل کر کے باہر چلا جاتا، لیکن میں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا اور میں ان سارے کیسز کا سامنا کروں گا۔ اور وہی ہوا، خان جو ہے اپنے کیسز کا سامنا کر رہا ہے اور پوری جنگ لڑ رہا ہے، جیل کے اندر بیٹھ کے جنگ لڑ رہا ہے، اور اس کو کیسز میں ضمانتیں ملتی جا رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے اپنے لاسٹ ولاگس میں بھی آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی کہ نون لیگ کے بڑے سینئر رہنما، اور میں نے خاص طور پر رانا ثناء اللہ صاحب کا نام لیا تھا کہ وہ اب یہاں تک کہنے پہ آ گئے ہیں کہ مذاکرات کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جتنے لوگ عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو سمجھتے تھے کہ یہ ختم ہو جائے گی، وہ اتنی طاقت کے ساتھ واپس آئی ہے۔ قومی اسمبلی میں سب سے بڑی نمائندگی جس جماعت کی ہے اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس کے بعد انہوں نے قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی۔ ان کے بغیر اب نون لیگ کے لوگ بھی یہ کہنے لگے ہیں کہ ان کے بغیر یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم پاکستان کی سیاست، پاکستان کا میڈیا، سوشل میڈیا سارا عمران خان اور اڈیالہ جیل کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اگر وہ بندہ حقیقت نہ ہو، وہ بندہ سیاستدان نہ ہو، تو کیوں پاکستان کی سیاست اور یہ میڈیا اس کے اوپر، اس کی خبروں کے اوپر اتنا فوکس کرتا ہے؟ کل جو کہنے والے لوگ تھے ختم ہو جائے گی یہ پارٹی، نظر نہیں آئے گی، ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو آج ان کی ہی پارٹی کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات کریں۔ صرف تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں اپروچ کرنا ہے، ہم خود ان کو اپروچ کر دیں گے۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تحریک انصاف ایک حقیقت بن چکی ہے سیاست میں پاکستان کی، اور ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جس طرح جیل سے بیٹھ کے اس ٹائم پاکستان کی سیاست کو چلا رہا ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے اپوزیشن بڑی تگڑی ہو رہی ہے اس دفعہ، اور وہ جو بھی اپوزیشن میں کردار ہے وہ سارا عمران خان کی ہدایت کے اوپر ہو رہا ہے۔ اب کل کا جو دن ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا کہ عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے جب سے ان کو جیل ہوئی ہے وہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے، دلائل دیں گے، اور دیکھیں گے لوگ کہ ان کا کانفیڈنس لیول کتنا ہے۔ کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ابھی صرف یہ ان صحافیوں کے ذریعے ان کو پتہ چلتا ہے جو اندر پیشی دے کر آئے ہوتے ہیں، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ عمران خان کا ابھی بھی وہی کانفیڈنس لیول ہے جو ان کا جیل جانے سے پہلے تھا۔ تو خان صاحب کو آج ضمانت ہو گئی ہے، اور ان باقی 2 کیسز میں بھی آپ کو خان صاحب کو ضمانت ملتے ہوئے دکھائی دے گی۔ تو خان صاحب کے لیے آنے والے دن جو ہے اچھے نظر آ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب بہت جلد جیل سے باہر ہوں گے۔ دوسری امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ 2 خبریں ہیں۔ ایک تو ہے کہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ نے جو مخصوص نشستیں بانٹی گئی تھی تحریک انصاف کی، وہ نوٹیفکیشن معطل کر دیا، اور الیکشن کمیشن نے بھی وہ سیٹیں معطل کر دی۔ اور دوسرا، آئی ایم ایف نے جو رپورٹ پیش کی تھی کہ انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ عمران خان کے کینڈیڈیٹس نے پاکستان میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتی، لیکن وہ اپوزیشن میں چلے گئے۔ جب سے یہ رپورٹ آئی ہے تو تب سے اسلام آباد میں کافی لوگ یہ بات ڈسکس کرنے لگ گئے ہیں کہ اس ٹائم کرنٹ سچویشن میں، آج کے دن کی بات کر رہا ہوں، تو گورنمنٹ اپنی اکثریت کھو بیٹھی ہے، کیونکہ ان کے پاس جو نشستیں تھی جن سے انہوں نے حکومت بنائی تھی، ان میں سب سے زیادہ کردار جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا تھا، لیکن اب وہ معطل ہو گئی ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جب سے آئی ایم ایف نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ تحریک انصاف کی نشستیں زیادہ ہیں، تو تب سے بھی کافی لوگ یہ بات کرنے پر آ گئے ہیں کہ جن کی نشستیں زیادہ ہیں ان کو حکومت دے دی جائے۔ اور میں یہ بات کر دوں کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی قومی اسمبلی میں بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جن کی نشستیں زیادہ ہیں برائے کرم ان کو حکومت دے دی جائے۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب تک آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو آپ کے ملک میں معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ اور یہ آئی ایم ایف والوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے کہ آپ کے ملک میں جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا
معاشی استحकाम नहीं आ सकता। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जब आप लोग ज्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली जमात को हुकूमत नहीं बनाने देंगे तो वो कैसे सियासी इस्तेकाम आएगा उस मुल्क के अंदर। और अब तो यहां तक ये बातें हो रही हैं कि शायद ये जो आरिफ अलवी साहब भी अब आए हैं तो बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, और असद कैसर साहब की भी इस्लामाबाद में बड़ी मुलाकातें चल रही हैं और उनके बैकडोर राब्ते चल रहे हैं। और इसमें आरिफ अलवी साहब का भी बड़ा किरदार है, वो भी बैकडोर राब्ते में है। तो यहां तक ये बातें हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ वालों को इक़्तिदार दे दिया जाए और खान साहब को जेल से बाहर निकाला जाए ताकि इस मुल्क को आगे लेकर जाया जा सके। तो ये आने वाले जो दिन है पाकिस्तान की सियासत में अच्छे नजर आ रही हैं, जिसमें बहुत ज्यादा लोगों को ये बात समझ आ गई है कि जिस हद तक लड़ाई करनी थी कर ली है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। एट द एंड पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है और आम आदमी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि रोज ब रोज पाकिस्तान में महंगाई बहुत अरूज के ऊपर जा रही है और एक आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हुआ है। आने वाले जो दिन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे नजर आ रहे हैं और खान साहब भी बहुत जल्द जो है वो जेल से बाहर आ रहे हैं और पाकिस्तान की जो सियासत है आने वाले दिनों में बहुत बदलने जा रही है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई खबरों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।